اهلين وسهلين حبايبي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ Salut à tous, je suis très ravie de vous faire cette vidéo. Là je vais préparer une bûche de Noël pour ce soir. Alors c'est une bûche de Noël au chocolat. غادي ندير واحد الغولي ديال الشوكولات للنوال pour ce soir. عندي الخدمه بزاف الحوايج خصني غادي نديرهم، نتمنى نقدر نصورهم لكم. J'espère que je vais pouvoir filmer avec vous tout ce que j'avais préparé pour cette soirée de Noël. Alors pour cette recette, il faut 250 g de chocolat au lait, 4 œufs, 250 g de crème liquide entière, 120 g de sucre, 40 g de noisettes, 80 g de farine et 50 g de beurre. Ensuite, bon les amis, j'ai chauffé le chocolat au bain-marie, voilà. Et j'ai aussi chauffé la crème liquide, je l'ai chauffée sur le feu. دابا راني درت هنايا ذوبت الشكلاط وسخنت لا كريم ديال هذا لا كريم القشده. دابا غادي نخلط هذا الشيء على 3 الخطرات باش نخلطهم. ندير غير شويه فوالا. نعاود عاوتاني شويه فوالا. هيا حتى تبدا ترجع لي كيد مزيان. هذا سي لا غاناش ولا باش نديروها في الكاطو، باش نعمرو بها الكاطو. داك لا جينواز هذيك الكاطو اللي غادي نديرو دابا غادي تشوفوه، وباش نزوق بها لا بيش هذيك الخشبه تنقولوا ديال نوال. فوالا نزيد بهذا الشيء دابا كله اللي بقى غادي نخويه نديرو على جنب. فوالا دابا هادشي كله غادي نسجم ما بيناتهم. Je vais bien mélanger, que ça soit bien homogène. Voilà. راه هاد الكاطو راه دغيا تيدار في 15 دقيقه ديروه. ساهل وزوين ou facile à faire. En 15 minutes c'est fait. Maintenant je vais ajouter les 50 g de beurre pour la ganache, pour la brillance. Voilà. وغادي نبدا ندوب، غادي نبدا مع داك الشكلاط راه سخون ولا كريم سخونه. ودابا غادي ندوب الزبده. هلا هي دابت. فوالا دابت تتكون هكا، تتكون جاريه هكا زوينه. فوالا تتكون جاريه. ومن بعد غادي نديرها في الفريغو. غادي نديرو جو لا ميت au frigo. Je vais la conserver pour plus tard. غادي نخليها، غادي نجبدها منين نبغي ندير الحشوه ديالي في ديال الكاطو ولا pour décorer mon gâteau aussi. Allez, à tout de suite, تابعوني. بون البنات دابا هنا فرقت البيض، درت الصفر هنايا بوحدو وهنايا درت البيض بوحدو. غادي نزيد 120 غرام ديال السكر هنايا مع الصفر. Bon les copines, j'ai séparé les œufs, j'ai mis les blancs dans un récipient et les jaunes dans un autre. Et j'ai ajouté 120 g de sucre. Je vais prendre le batteur et je vais battre les œufs, les blancs, les jaunes avec le sucre. Jusqu'à ce qu'ils blanchissent.
بون دابا البنات منين دابا طلعت هكا السكر ولو جون دوف درتهم رجعتهم هكا بويض. غادي ندير واحد القبيصه ديال المليحه اون بتيت بانسيت سيل دون لو بلون جوست un petit peu شويه et je vais battre les blancs en neige. ودابا البنات هنا ضربت هكا خلصت البيض رجعته هكا اون نيج جي مي لو بلون اون نيج. دابا غادي ندير شويه بشويه نخلطو مع هذيك البريباراسيون اللي درتها قبيلات. ها نتوما ديك البريباراسيون اللي درت ديال البيض السكر بريباراسيون جون دوف et sucre. Voilà. Maintenant je vais tout mettre. Voilà. Et je continue à mélanger. Voilà. Je vais tamiser maintenant les 80 grammes de farine avec la préparation. غادي ندير الفرينة على داكشي اللي وجدت قبيلات راكم عارفين المقادير. وغادي نزيد لي 80 غرام ديال النوازيت ولا ديال اللوز اللي بغيتو. غادي نزيد وغادي نخلط كلشي. نتوما ها الخليطه مزيانه. Bon les filles, maintenant la préparation est prête, elle est prête. Je vais, vous pouvez préchauffer le four à 180 grammes. Et puis là, je le mets sur un papier sulfurisé. Voilà. Je vais l'étaler avec ça. Et là, on va taper plusieurs fois comme ça. Et là, je vais le mettre au four à 180 degrés. Bon البنات ها هو الجاتو ها هو طاب تيكون هكا. Il est cuit, il est doré. Vous mettez un linge propre mouillé. Vous le mettez dessus. Vous le remballez comme ça. Voilà. Attendez là. Voilà. Vous l'enroulez comme il faut. Et vous la tournez. Vous enlevez la plaque. حيدو حتى هاد البابي هذا ديال الكليسون حيدوه. ها هو تيتحيد غير بشويه. نحدو سخون. Voilà.
pâte que j'ai fait très fine درتها رقيقة باش الكناش يكون عامر فيها الكناش مزيان. Bon les filles, regardez, c'est facile à faire. Ça prend 10 minutes au four, 15 minutes de préparation et vous avez votre roulé au chocolat pour Noël prêt. Maintenant, je vais mettre la serviette qui est mouillée comme ça pour que ça imbibe encore pendant juste pendant 10 minutes, pas beaucoup hein. Et après je vais la garnir. Et voilà, et là je vais l'enlever comme ça, je la laisse pendant 5 à 10 minutes, hein, c'est vite fait. Et puis je vais aller préparer, amener la ganache. Bon les filles, maintenant je vais mettre un petit peu, je vais garnir la ganache là, dedans. Voilà. Partout. Voilà. ودابا البنات هنا تنعمر هذا الكاطو هذا تنعمرو بالشكلاط. راكم وريتكم الطريقه، جربوها وغادي تعجبكم بزاف. جربوها نتوما ونظركم واعطوني في التعاليق واش عجبتكم ولا لا. فوالا. ودابا غادي نقلبها هكا. تنبداو je suis en train de la tourner petit à petit. Voilà, donc petit à petit. tu vois نتوما شفتوها ما تتهرش. والو وزيروا ملي نديرو هكا خصكم تزيروا مزيان ودوروا عاوتاني باش تزير. فوالا فوالا تزير مزيان 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 هانتوما. Voilà. Après, je vais la mettre sur un support. D'abord, غادي نقطع هاد الطرف هادو. Je vais couper les extrémités. Je vais les laisser pour la décoration. Je vais faire la même chose de ce côté-là pour faire une bûche. بحال هذاك الخشبة ديال البيشرون لا. غادي نخليها هكا. Je vais laisser de côté. وهذه غادي نجي وغادي نديرها هنايا. فوالا غادي نديرها هنايا وهذه غادي نديرها هنايا باش ندير لا ديكوراسيون. وهذه الصغيره حتى هي غادي تجي هنايا. سي لي بوش هذوك بحال تنقولوا البنات بحال دوك ديك الخشبات دوك اللي تيكونوا في الغابه. ما عرفت كيفاش نقولها لكم بالعربيه البنات، سمحوا لي. J'ai fait une bûche, là je vais la décorer. Après je vais mettre la ganache par dessus et la décorer. Vous allez voir la finalité, comment c'est fait à la fin. Maman, vas-y. Bon les filles, je vais les décorer maintenant. Je vais poser ça à côté. C'est pour tout à l'heure. Je vais mettre la crème partout. Comme ça. Après je vais bien l'étaler. Je vais l'étaler un peu partout comme ça. Voilà, sur les côtés. Voilà. Voilà, sur les côtés aussi. Là.
Après, je vais la décorer, ne vous inquiétez pas. Hein. C'est pas le résultat final. Hein. Bon البنات دابا هنا غادي نزوقها بحال زعما شي خشبه comme une bûche. Alors j'essaie de faire des petits comme ça, des petits traits avec la fourchette comme ça dessus, dessous de l'autre côté aussi, en faisant le tour comme ça là dessous aussi on fait ça. Voilà, et on passe comme ça. L'autre côté aussi pareil. D'abord البنات انا غادي ندير des chips au chocolat comme ça dessus. Voilà, ça fait joli là sur le dessus comme ça. Je vais mettre que 3. Voilà. Et je vais mettre 2 cigares sur la bûche. Je ne sais pas ce que ça donne. Et un petit peu de crunchy sur les côtés. Voilà, sur les côtés là. Et attendez, de l'autre côté, je vais faire comme ça. Voilà. Voilà, c'est tout. Et c'est fait. Le tour est joué. Si vous voulez mettre du sucre glace dessus pour faire la neige, ou si vous avez comment on appelle ça, noix de coco. C'est noix de coco, ديروا عليها هكا تيجي زوينه. Bon les filles, je vais vous montrer ma bûche à finale. Voilà, regardez là, j'espère qu'elle va vous plaire. Bon les filles, j'espère que cette bûche va vous plaire. البنات جيسبر نتمنى تعجبكم هاد لابوش هادي اللي درت، هاد الكاطو ديال النوال بالشوكولات وتمتعوا به ونتمنى يعجبكم. Alors les filles, vous allez adorer, vous allez aimer. C'est vraiment facile et rapide à faire. Et n'hésitez pas à le faire. Allez, au revoir et à la prochaine. Merci. N'oubliez pas de liker, de partager